नमस्कार. हांव प्रियल आणि हांव अंबिका. आमी सरकारी माध्यमिक विद्यालय केरी सत्तरी हांगची भुरगीं. प्रियल, सामकी गरमी जाता न्ही गो. हय गो, पूण कितें करपाक शकता? एसी लावपाक जाय आसली. तुका खबर हा, म्हाज्या घरा कडेन खूब झाडां आसा. थंय थंड वारो व्हांवता. एसीची गरजच ना. हय गो, पूण हांगा शहरान खंयची झाडां? आतां गांवांनी सुद्दां व्हडल्यो बिल्डिंगा बांदतात. हय, पूण आमी रानां, शेतां, गांव सांबाळपाक जाय. त्यो कोण सांबाळटलो? सगळ्यांक पयशे जाय. ना गो, सगळीं तशीं नासता. हय, चल त्या भाटकारागेर वचोन पळोवया. कोणाक खोबरे सुद्धा सुकत घालून खावाना आहे. सुटी नाही, काम करपाचें पडटा. जावंक ना गे बाबी सुपारी सोलून. ना गे, यो सोल आमच्या वांगडा. भाऊ, ही मॅडम तुमच्याकडे उलोवपाक सोदता. म्हजेकडे कितें? तुम्हीच उलया. नमस्कार. नमस्कार. हांव राजलक्ष्मी बिल्डरची मालक. म्हाका वांकडे तिकडे उलोवपाक आवडना. हांव सरळूच उलयतां. तुमची जी घरा फाटल्यान जागा आसा ती हांव विकती घेवपाक सोदतां आनी त्या बदल्यान तुमकां 20 लाख आनी एक रावपाक फ्लॅट दिता. ना, म्हाका म्हजी जागा विकपाची ना. पळय, चीत, बरो विचार कर. हांव तुका 50 लाख दिता. इतले पयशे आख्खो जल्मभर काम केल्यार पासून तुका मेळपाना. ना, म्हाका म्हजी भूंय विकपाची ना. ही जागा, भाटां, कुळाघरां आसा म्हणसर आमी आसा. ते विकून म्हाका शासनाचो भिकारी जावपाचो ना. पळय, चीत, बरो विचार कर आनी सांग. येता. देव बरें करूं मॅडम. देव बरें कर. भाऊ, तुज्या नळशी ओडपा आसा. ही मॅडम व्हड हॉटेल बांदपाक सोदता. तू तुजी जमीन विकल्यार सामको पात्रांव जातालो. मगे तुजे जेत पळोवपाचे. हय गे काकी. तुका बरें कमिशन आसा काय कितें गो? देवा सायबा, कोणाच्या बरें वचपाचें ना. हांव येता. आनी येवच नाका. हांव म्हणटा, ती जमीन झाडां धरून दीस रात काम करच्या पेक्षा ती विकून सुशेगाद रावया. पात्रांव कशी. पात्रांव? तुका हांव पात्रांव? एक दिसाचो पात्रांव आनी जन्मभराचो गरीब. पैसे एटलीक गरीब जावपी पयलेच फाट पळयता. म्हाका मोटरसायकल जाय ती घेवन दिना. सदांच पैसे ना. आता काय बरी भांगराची सण आयला जाल्यारूय नाका. तुका कितें कळटा रे बोण्या? ओगी राव थंय. सोल त्यो सुपाऱ्यो. हांव ना. म्हाका हांगासर जन्मभर सुपारी सोडपाचें ना. आवय, म्हाका मोटरसायकल घेवया रे. चुप रे. ही जी तू कॉलेज शिकता पळय ती ह्याच सुपाऱ्या घुसतात. सोल त्यो. हांव म्हणटा. तू कांयच म्हणनाका. ती जमीन म्हजी आवय आनी ती झाडां म्हजी भुरगीं. तुज्या आवयक पळोवपाक मजान जायना आनी त्या भुरग्यांचे नखरे उखलपाक म्हाका परवडना. ती विकल्यार चार पयशे तरी येतले. ओगी राव मातशे. पैसे एकदा घेतले कितें सोंपपाक वेळ लागना. आयज आसा फाल्यां ना. मागीर कितें भीक मागतले. म्हणून म्हणटा एक मोटरसायकल घेवया. तुका आज फाल्यां दोतोराकडे वयपाक बरें पडटलें. म्हाका कांयच पिणा मारू ना. पिडा मारून जाल्यार मारतली. ऐकून तरी घे. 50 लाख इतक्या बेगीन सोपना. आमी खंयचो काम धंदो सुरू करया. बँकेन दवरया आनी सुशेगाद रावया. आनी ती रावपाक एक फ्लॅटूय दिता म्हणटा न्हू. आवय, म्हाका मोटरसायकल. चुप रे. आनी गोरवा गत्यार जावपाक सोडटले. गोरवा आनी गोरवा कित्याक ती विकून उडोवया. उडय सगळें विकून उडय. एक दीस म्हाकाय विकून उडय. तुका कोण घेतलो? कोणाक फुकट सुद्दां नाका तू. बघी राव. पैसे पळोवन सामकेच पिसावलो तू. अगो, म्हाका तुज्या आवय नाल, तांदूळ, दूध, तूप खंयचे धाडटले आनी आमी नाल, तांदूळ, दूध, तूप खंयचे खावपाचे? विकते ते बीन वखदां मारलेले नाका रे देवा. ना बीन काय ना. जमीन विकपाचीच. 5 रुपया जोडटले आनी 10 रुपयाचो जीव आटोवपाक जाय. मागीर कितें फुकट मेळटले तर? आपल्या कश्टाचे खावपाक जे सूख मेळटा ते आनी कित्यान ना. सुशेगाद बसप्यांक सूख मेळना, रोग मेळटा. ते काय ना. जमीन विकपाची म्हटल्यार विकपाचीच. ना म्हणजे ना. विकपाचीच. ना म्हणजे ना. ना. जो मेरेन तू जमीन विकपाचो निर्णय मनात घेयना तो मेरेन हांव तुज्या वांगडा उलोवचें ना. नाका उलोव. जाय तें कर. पण वताना एकदा भाटा वचोन पळय. वता. जमीन विकल्यार 4 पैसे येतले. म्हाका 4 वस्ती येतल्यो म्हटल्यार ना. म्हणजे का पडलेलेच ना.
किती आसा ह्या झाडांनी तर माझो गोंयका विकूंकूच पळयना. आगे घरकाणे दिसभर तुम्ही जो फुकटचो श्वास घेता तो प्राणवायू आमीच दिता आणि तुमचो ऐशीक वारो आमीच घेता. म्हणून तुमका सगळो वाटा नितळ दिसना ना जाल्यार तुम्ही सगळे धुरान घुसमटूनच मरता आसले. खावपाक आमी फणस नाल्ल तांदूळ मिरसांग सगळे तशें फळावर धान्य कडधान्य सगळे तुमकां आमीच दिता. ना जाल्यार तुमी कितें खातली? आमगी पाळा मुळा काण धरून तुम्ही कितलीशीच तरेची वखदां करतात. ना जाल्यार आमची पानां फुलां फळांचो कसाय तुमगेली अर्दी दुयेंसां बरी करतात. इतकी बरी फुलां तुमचे घर दार पोरसूं सोबीत करता. देवाक फुलां माथ्याक फुलां जाल्यार फुलां मेल्याक फुलां सगळो वाठार सोबीत करता. घर बांदपाक मदेर वाशे चुट्टा माला कामे कोणे सगळे आमीच दिता. पोरू हुवार आयली तेन्ना आमच्याच मुळांनी माती घट्ट धरली. ना जाल्यार तुम्ही तुमच्या घरा सकट वाहून वतली असली. पर्यावरणाचो समतोल आमीच राखता. आमी आसा म्हण तुम्ही आसता. पाऊस पडटा आमच्या शिवाय तुमचो पर्यायच ना. आमी आसा म्हणून तुम्ही आसा. कितले पयशे आयले म्हण खावपाक आमच्याच कडे येवचे पडटले. कामगार खावपाक शकना. मनशांनो विचार करा. आमच्या शिवाय तुम्ही जगू शकना. आमी ना जाल्यार तुम्ही उरचे ना. हे कसले सपन पडले. ना म्हटल्यार खरें झाडां ना जाल्यार आमी ना. आमगेल्लो सारकेंच सांगतालो. वता. पळयलें मगो प्रियल म्हाका भूक लागल्या गो. कितें ऑनलायन ऑर्डर कर गो. हे बरें जाला. आतां जाय तें मेळटा. कांयच त्रास ना. हय गो पूण त्रास तुका आनी म्हाका ना. शेतकाराक आसा न्ही. पूण शेतकाराक म्हणून कित्याक काम करपाक जाय? तूं आनी एक गो. ती पळय ती भुरगीं कोणाक चाळयतात ती. चल चल पळोवया. शी सामकें थकलें बाय. जीव जाम जालो. कितें? शी बुरशे म्हाका बुरशे म्हणटा. ही माती खोशेची आनी तुमच्या बुकेची. हांव तुमचें पोट भरपा खातीरच बुरशें जाला. हांव जर शेतान देंवना तर तुमी कितें खातली? कितें? ऑनलायन ऑर्डर करतली? आरे पिशांनो जर शेत पिकलें ना जाल्यार कितें मळबांतल्यान पडटलें? तुमकां दूद खंयच्यान मेळटा तेंच खबर ना. कितें? दूदवालो दिता? कर्मा भोग. आनी तांतयां खंयचे नडटा? सुपर मार्केटान मेळटा? कितले बुदवंत लोक रे. उदक खंयच्यान हाडटा? कितें? नळांतल्यान? सामकें हुशार मरे तुमी. म्हणजे तुमी सारके आसा. जेवण ऑनलायनच मेळटलें. तुमच्या सारक्या लोकांक कितें म्हणपाचें? ऑनलायन जेवण मेळच्या पयलीं तें कोणी तरी पिकोवचें रांदचें पडटा. आरे सबाग्यांनो मातशे जमनीर येयात. आपले हातपाय चलयल्या शिवाय कांयच मेळना. कितें कितें कितें? तुमच्या कडेन पयशे आसा? तुमी जाय ते विकत घेवंक शकता? आरे पयशे आसा म्हण मनीस सगळें विकत घेवंक शकना. ह्या भ्रमांतल्यान भायर सरात आनी जागे जायात. हे पयशे बंद जाले जाल्यार तुमी कितें खातली? आमी शेत पिकोवन खातली. तुमी कितें खातली? पयशे खातले? कोयर करून जमीन वाट लायली. जमनीन उदक जिरपना. जमनीचो कस देंवला म्हण पिकावळ बरी जायना. प्रदूषण वाडलां. तुमी पयशांच्या मोगान इतले शेणल्यात की आमी कोण तेच विसरल्यात. इतले भुल्लूसू नाकात. वयल्यान आमच्या उपकार रावपाक जाय तुमी. तुमी अशें म्हणटात म्हणून आमची भुरगीं शेतान देंवपाक जायना. विचार करा. बरें येता हांव. हय मगो कश्ट केल्या बगर पिकतले कशें हेच आमकां न्ही तर कितकेशाच भुरग्यांक खबर आसचें ना. आमी तर तुमकां एक बारीकशें चित्र दाखयलां. झाडां लायात देश समृद्ध करात. देव बरें करूं.